हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर এ দাসে করুণা করি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমারে দিয়া পদ ছায়া শোধ হে আমারে তোমার চরণ ধরি ওয়ে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি ছয় বেগদমি ছয় ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় সতসঙ্গ দেহ এ আমারে ছয় সতসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আসে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি একাকী আমারো নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে একাকী আমারো নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আমি তো কাঙ্গাল ওয়ে বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ওয়ে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাসে করুণা করি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে
हरे। जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वॉइस फास्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण समस्तଙ୍କୁ इसका मंगल तरफ बहुत समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। प्रार्थना सहित आम भागवतम क्षेत्र आरंभ करवा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपियकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकाञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण संपूर्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भागवतम तृतीय स्कंद सप्तदश अध्याय श्लोक संख्या 5। बभो वायु गुरुसम उत्कारान इरयन मुहुः उन्मूलयन वायुकोर वायु वर्षम फुत्कारान इरयन मुहुः उन्मूलयन पतिन बात्यानिको रजध्वजम। हरे कृष्ण अनुवाद। ସୁଦୁଃ ସ୍ପର୍ଶ ବାୟୁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼କୁ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଧୂଳିପଟଲକୁ ଧ୍ୱଜା କରି ବିରାଟକାୟ ବୃକ୍ଷରାଜ ଉତ୍ପାଟନ ପୂର୍ବକ ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୀତିମାତା
ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଇ ଦାନବ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ এই ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦାନବ ରୂପରେ ସେ ଦିତିମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ এই ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦିତିମାତା এই ଦୁଇ ଦାନବ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦିତିମାତା ଜନ୍ମ ଦେବା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତ ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ର ଋଷି କହୁଛନ୍ତି କି ଦିତିମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁଇ ଦାନବ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିପରି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା, ଉଲ୍କାପାତ ହେଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ଘଟଣା ମାନ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଆଉ କଣ ହେଲା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାୟୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସୁଦୂରସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା କି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ବା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ସେଇ ବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏବଂ କିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ନା ଫୁତ୍କାରାନ ଇରୟନ୍ ମୁହୁ, ତ ସିଏ ସାଏ ସାଏ ଗର୍ଜନ କରିକି ଶବ୍ଦ କରିକି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାୟୁର ଯୋଉ ବେଗ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା କି ଉନ୍ମୂଳୟନ ନଗପତିନ ମାନେ ହଉଛି କଣ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ମାନ କଣ ହେଲା ନା ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଉତ୍ପଟନ କରି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ତ ଏବେ ତ କେବଳ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜନ୍ମ ନେବା କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦାନବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗୁ ଏବଂ କଣ ହେଲା ନା ବାତ୍ୟା ନିକୁ ରଜ ଅଧ୍ୱଜ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଝଡଝଞ୍ଜା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଧୂଳି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହଉଛି ନା ସୈନ୍ୟମାନେ ଧ୍ୱଜା ଧରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଜଧ୍ୱଜ ଯୋଉ ରଜ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଭାବରେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯେପରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା କି ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧର ସୈନ୍ୟମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଧରି ସେମାନେ ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମେ ଖେଳନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ବି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେପରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଯଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ ହୋଇଯାଏ ନା ତାର ବିପରୀତ ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି କଣ ମା, ଆଉ ମାର କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାତା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଏଇ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ଲୋଭ ମୋହ ମାଶ୍ଚର ଏପରି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଯାଏ।
तो जेतबे आमे आसुरी प्रवृत्ति हमर जो आसुरी प्रवृत्ति को जेतबे आमे नष्ट करि देबा तो ए सब विपर्य रक्षा पाई परिबा जेपरि मांसाहार करिबा व्यभिचार करिबा मद्यपान करिबा ए सब होची कोन असीर प्रवृत्ति एवं एपरि स्थान मध्ये अछि आ ई भौतिक जगत रे मध्ये आमे देखंती कि किछि स्थान रे किछि देश रे 8 मास 9 मास पर्यंत सूर्य देखियो मिले नाही सबुबले बर्फ आवृत होइकिना रहिता सबुबले ठंडा रे लोक माने कष्ट अनुभव करथान तो जेतेबे ब्रह्मांड रे पापी मानकर संख्या बढ़ी जाए बा जो स्थान रे विभिन्न स्थान रे जेतेबे पापी मानकर संख्या बढ़ी जानती सेतेबे एई बड़ी समस्या मान सब देखा जाए तो यही सब अशुभ संकेत मान सेतबे देखिया को मिलला जेतबे दीति माता गर्भरु ए दुई संतान जन्म हैला क्षणी ए सब अशुभ संकेत मान देखा गला हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण श्लोक संख्या 6 उद्धस तडित अम्बोद घटया नष्ट भागणे व्योमनि प्रविष्ट तमसा न स्म व्यादुष्यते पदम। हरे कृष्ण अनुवाद ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ରୂପ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଘନ ମେଘମାଳା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣଙ୍କର ପ୍ରଭା ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ସୁତରାଂ ନଭମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ଧକାରବୃତ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆକାଶର ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण तो कौन है ना मैत्र ऋषि कहते कि उद्धस तड़ित अम्बोदर माने कौन जो मेघर जो बादल तो जेतले मनुष्य जेतले धर्म धार्मिक होता है जेतले मनुष्य धर्म को पालन करे धर्म माने धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत जहाँ भगवान को मुखर बाहरी कौन धर्म अट जेतले आमे भगवान कृष्णकर कहिथिबा मार्ग रे मनुष्य जेतले चले सेतले कौन हुए से धार्मिक होता है जेतले भगवान कृष्णकर आदेश कहिथिबार मार्ग रे से जेतले न चले भगवानकर कथा को भगवानकर आदेश को जेतले अवमानना करे सेतले मनुष्य अधर्मी हो जाए तो धर्म जेतबे बढ़े ब्रह्मांड रे पुण्य बढ़ी बढ़ी चले जेतबे धार्मिक लोक मान संख्या जो बढ़ी जाए से ब्रह्मांडर पुण्य बढ़े और ब्रह्मांड रे शुभ संकेत मान देखा जाए किंतु जो अधर्मी मान संख्या बढ़ी जाए से कौन हुए ना अशुभ संकेत मान देखा जाए तो ताहा मैत्री ऋषि कहते कि उद्धस तड़ित अम्बोद तो मेघ बादल जो घर्षण फल आकाश रे विद्युत स्फुरण है तड़ित माने उच्च स्वर रे जो घड़घड़ी शब्द है घटया नष्ट भागणे जो भागणे माने होची कौन जो ग्रह नक्षत्र विभिन्न प्रकार जो ग्रह नक्षत्र सब अच्छा आमर भाग्य को निर्धारित करते तो से माने आमर भाग्य नहीं कि आसंती भल समय नहीं कि आसंती किंतु एठारे कौन कहते जो आम देखी जो ग्रह नक्षत्र प्रभाव रे जिते आम कौन ज्योतिष निकट को जाती से विभिन्न प्रकार ग्रह नक्षत्र गणना करते एवं से गणना अनुसार से माने कहती कि तुम भल अच्छी खराब अच्छी कि कौन हेबाकू जाउछि तो एठारे कौन कहते ना नष्ट भाग्य भागणे तो जो ग्रह नक्षत्र जहाँ थिला विभिन्न प्रकार जो ग्रह नक्षत्र सब अच्छा से माने हमर भाग्य नहीं कि आसंती भल समय नहीं कि आसंती किंतु एठारे कहते नष्ट भागणे नष्ट ग्रह नक्षत्र सब कौन है ना आमको सेठारे देखा लगिले जहाँकि ब्रह्मांडर भाग्य को नष्ट करने को बसिले जो ग्रह नक्षत्र जो विभिन्न प्रकार समय रे जेतबे अशुभ संकेत मान देखा जाए अशुभ ग्रह नक्षत्र मान जो देखा जाती सेतबे ब्रह्मांडर भाग्य मध्य कौन हो जाए ना बदली जाए बा खराब समय आसे ब्रह्मांड प्रति तो ताहा ठारे कहते एवं व्योमनी
व्योमनि प्रविष्ट तमसा। तो व्योमनि रो माने होची कोन आकाश एवं तमसा रो माने होची कोन अंधकार। तो आकाश रे प्रविष्ट तमसा, आकाश रे अंधकार जो प्रविष्ट माने होची कोन प्रवेश करिवा। तो ब्रह्मांड रे आकाश रे ब्रह्मांड रे आकाश रे कोन हला ना अंधकार प्रवेश करि गला बा अंधकार छाई गला। एवं न स्म व्यादृश्यते पदम। तो देखो जेतळे अंधकार छाई जाए कौन हुए आजिकल तो देखियो गले विद्युत आलोक द्वारा आम सब आलोक देखुं रात्रि रे मध्य। किंतु जदि आम देखिया जदि रात्रि रे चंद्रमार प्रकाश न थाए एवं जेतळे बादल चंद्रमा को तारा नक्षत्र मान को जेतळे बादल ढांकी देई थाए मेघर बादल ताहले कौन हुए ना रात्रि रे किछि हमको देखा जीव नहीं। ताहाठारे मैत्री ऋषि कहउचंती कि तो एपरी अवस्था रे देखियो को गले जो अंधकार पूरा ब्रह्मांड रे छाई गला, पूरा ब्रह्मांड रे आकाश रे पूरा अंधकार छाई गला एवं व्यादृश्यते पदम। एवं ये जो अंधकार द्वारा किछि भी पाखरे थिबा जिनिस मध्य देखाई गला नहीं। तो ये सब अशुभ संकेत मान ब्रह्मांड रे देखियो को मिलिला। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। चुक्रुष विमना बार्धिर उदुर्मी क्षुभितोदर शोदपानाश्च सरित सुक्षुभु शुष्क पंकजाम। हरे कृष्ण। अनुवाद। समुद्र जेपरी विमना होई गर्जन करने लगिला सेथिरे भीषण तरंग समूह उत्थित होई उदरस्थ मकरादि जलजीव समूह को क्षोभित कला एवं कूप ह्रदादिर सहित नदी सकल मध्य एपरी विक्षुब्ध बा आंदोलित हेले जे तन्मध्यरे थिबा पद्म पुष्प समूह संपूर्ण शुष्क हो गला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कहउचंती चुक्रोश विमान विमना बाधिर व्याधि माने व्याधि होची कोन समुद्र बोली कुआ जाय छी। एवं ई समुद्र गर्जन करिया को लागिला एवं दुखर वातावरण छाईगला, समस्त जगह दुखर वातावरण छाईगला। एवं उदुर्मी क्षुभित तो ब्रह्मांडर समस्ते क्षुभित हो गले बा समस्ते क्षुब्ध दुखित हो गले, समस्ते कष्ट अनुभव कले। एवं जो जेतबे जो ब्रह्मांड रे जेतबे जो समुद्र रे जेतबे विभिन्न गर्जन मान करिया को लागिले, जेतबे समुद्र गर्जन करे एवं जेतबे ढेउ कौन हुए ना जेतबे आमे देखंती कि जेतबे साइक्लोन आसे सेतबे पूरा कौन हुए ना बहुत बड़ बड़ ढेउ सब आसे। सेतबे केवल जे ढेउर चतुर्पार्श्व रे कौन हुए से आसिक बाड़े हुए तो ताको क्षय करे एवं ता सहित जल जीव मान जो थांती सेमानकु मध्य क्षति पहुंचाए। तो यहीपरि भाव में देखा गले विभिन्न प्रकार भाव में जो यहीपरि अशुभ संकेत मान देखागला जहाँ द्वारा कि समस्त जीव माने क्षुभित हो गले वा दुख प्रकाश कले समस्त। सदोपानाश्च सरित। तो सरितर माने होची कोन जो नदी ह्रद माने ये सब कोन ये सब जगह मान करे कोन हला ना चुक्षु भी शुष्क पंकज। तो पंकजर माने पद्म फूल। तो जो सुंदर जलाशय मानक देखिया गले सुंदर पुष्प होता है एवं यार सुंदरता को यही पद्म पुष्प ही ताकू सुंदर करिता है। विभिन्न प्रकार जो जलाशय अच्छी तार से जो पद्म पुष्प द्वारा आवृत होगी से कौन हुए ना जलाशय बहुत सुंदर देखा जाए। किंतु एठार कहते कि जो पद्म पुष्प गुड़िक जो शुष्क पंकज सी मैंने सब कौन है ना सुखी गले से मौली गले। तो यह द्वारा से सुंदरता मध्य नष्ट हो गला। तो यहीपरि देखा गले जो अशुभ संकेत मान ब्रह्मांड रे सब देखा मिलला। तो केवल जन्म हेबा क्षणी
ଦିତି ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ଦେଖି ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ କାହିଁକି, ଏଇ ଏପରି ଅନ୍ଧକାର ବାତାବରଣ କାହିଁକି? ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହା ସେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କି ଏସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯୋଉ ଲୀଳା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି କିପରି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଲା ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମାନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଲୀଳା ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି କି କିପରି ଯେତେବେଳେ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବଢେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା, ଯାହାକି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା ରଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଲୀଳା ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଭକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବା, ଧର୍ମ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତ ପ୍ରଣୀତ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ମାର୍ଗରେ, ଭଗବାନଙ୍କର କହିଥିବା ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଠି ବିରାମ ନେବା। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण समस्त हरे कृष्ण वंश करिया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। समस्त प्रणाम। हरे कृष्ण।